सबुदिन परि सकाळ सकाळ देश विदेश रे अनेक गुड़िए खबर रही जेपरिक पीएम किसान योजना छात्र छात्री को मिलिब टंका राशन कार्ड एलपीजी गैस विश्वकर्मा योजना भली अनेक गुड़िए खबर रही। प्रतिदिन देश विदेश रे खबर देखिए आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु पाखरस्थ बेल आइकन ऑल बटन को प्रेस करंतु जहाँफल कि नुआ नुआ अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु दर्शक बंधु आज सकाळ न्यूज उपर नजर पकेबा। दर्शक बंधु प्रथम खबर आसिला सुभद्रा सुना को नहीं बड़ खबर। सूचना अनुसार एबे सुधा सुभद्रा सुना 1 कोटी 8 लाख महिला आवेदन करिसेंती। 5टी पर्यायर प्राय 1 कोटी 20 हजार महिला को प्रथम किस्ती दिया जिवो। फीडबैक वेरिफिकेशन पाई जो माने रहिबे सेमान को रक्षा बंधन रे 3टी किस्ती मिलिबो एने उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछंती। परवर्ती खबर आसिला राशन कार्ड धारी पाई बड़ खबर। खुलुनी राशन कार्ड पोर्टाल ब्लॉक और पौर कार्यकल दौड़ी दौड़ी नयंत होउछंती। सूचना अनुसार राशन कार्ड को नहीं एबे राशन कार्ड रे नुआ आवेदन हो नुआ काटिबा को नहीं विफल हेउछि। जहाँ आवेदनकारी को आसी हाथेइछंती एवं तुरंत आसुआ बेले वृद्धा और वृद्धां को दिव्यांग और महिला गर्भवती को नहीं एबे चर्चा रे रही। परवर्ती खबर टी आसुची बदलिला पान कार्ड को नहीं आसिला बड़ खबर। मात्र 50 टंकार खर्च करी नुआ पान कार्ड पाई परिबे एवं क्यूआर सहित पान कार्ड मिलिबो। एहा को नहीं पान कार्ड रे सुरक्षित एवं अपडेट होइतिबार पान कार्ड चाहूँगी तेबे आपण मात्र 50 टंकार गोटे आधुनिक क्यूआर कोड रे पान कार्ड पाई परिबे। परवर्ती खबर टी आसुची बॉलीवुड सुपरस्टार तथा पूर्वतन लोकसभा रे एबे एमसी अनुभव महांती फोन तरे हाथ को दी हाथ हेबाकू जाउछंती। द्वितीय विवाह करने जाउछंती अनुभव राति पाइले निर्बंध आउ 11 तारिख रे बाहागर एने सबुआडे एबे चर्चित हेउची। परवर्ती खबर आसिला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र बुधवार नहीं एबे 3 गति रे सूचना देछंती। अनेक जिले में एबे तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस रे वृद्धि घटिबो। पाणीपाग केन्द्र कहिछि जे आगामी 3 दिन माध्यम रे दिन रे तापमात्रा कौनसी गुरुत्वपूर्ण बढ़िबाकू हेबो नाही। तथापि यह धीरे धीरे 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस पर्यंत वृद्धि पाइबार संभावना रही। परवर्ती खबर आसिला सरकारी स्कूल को नहीं सरकार तरफ नुआ निर्देश जारी करा जायछि। बदलिबो स्कूल कठोर रंग एवं गरुआ रेंगु को नहीं समस्त सरकारी स्कूल लागू हेबो। समस्त सरकारी स्कूल एवं पीएम श्री स्कूल रंग समान करने को निर्देश एने समस्त जिलापाल को निर्देश देला। ओएसपी स्कूल निर्माण मरामती बेले रंग समान करने को निर्देश। परवर्ती खबर आसिला श्रमिक पेंशन सूचना अनुसार एबे पीएम श्रमयोगी मानधन सुआरे जो मैंने आवेदन करिसंती सेमानकु मासकु मिलिबो 15,000 टंका। जो मैंने आवेदन करने चाहूँगी सेमानकर बयस सीमा 18 नहीं 40 वर्ष होइतिले एई छुआरे आवेदन करिपारिबे एवं मासकु आय 15,000 टंका बा ताठरू कम हेबा उचित। जहाँ आपणक लगी आधार कार्ड बैंक अकाउंट एवं मोबाइल नंबर आवश्यक होता है। परवर्ती खबर टी आसिला मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आज लोकसभा भवन रे जल संपद विभाग रे विभिन्न प्रकार डैम और बृहत जलसेचन प्रकल्प कार्य उपरे समीक्षा करी 5टी बृहत जलसेचन प्रकल्प काम आरंभ करिछि। ए बैठक रे सुंदरगढ़ जिले रे जलसेचन प्रकल्प, बरगढ़ जिले रे अंग जलसेचन प्रकल्प, केउंझर जिले रे भीमकुंड ब्याज प्रकल्प, झाड़पड़ारे जलसेचन प्रकल्प और कानपुर जलसेचन प्रकल्प आगामी दिन में यही सबू तदंत विषय मुख्यमंत्री आलोचना करथिले। खबर आसला महिला दिवस रे ऑफर बाय एंड टुगेदर रे एबे सबू गाड़ी उपरे आनिकी ऑफर आसीछि जार दाम 52,959 टंका आरंभ करिछि कंपनी।
ମହିଳା ଦିବସରେ ଏକ ଖାସ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଅଫର ଦେଉଛି, ଯାହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 999 ଟଙ୍କାରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି କିଣିବାକୁ ଗଲେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ 99,999 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଟ୍ରେନିଂ ସରିବା ପରେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଲାଭପାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଖୁବ୍ କମରେ ଋଣ ଦର ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାକ୍ଷର ବୈଠକ ଆଗାମୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ସେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରଥଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କଲେ ମିଳିବ ସବୁ ତଥ୍ୟ। ଯୁଗ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମାଚଳନର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କୁ ସୁଧାର କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ଓ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ 2025ରେ 7% କମିଲା ସିମେଣ୍ଟ ଦାମ। 2025ରେ ସିମେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 7% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ଓ ଯୋଗାଣ ଡିମାଣ୍ଡରେ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ସିମେଣ୍ଟ ଦାମ ଯେଉଁଥିରେ ହାରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବା କଥା, ସେହି ହାରରେ ଏବେ କମ୍ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ମାସକୁ 10,000 ଆୟ କରୁଛନ୍ତି କି କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ସରକାର ତରଫରୁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସକୁ 10,000 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଖାଉଟି ଅଧିକ ଯୋଗାଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଶ୍ରମ ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 3 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 137 ଜଣ ହିତକାରୀ ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷି ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। 18ତମ କିସ୍ତିରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବେ ଡ୍ରାଇଜେସନ୍ ଜରିଆରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା SBI ଆଣିଲା ସିନିୟର ସିଟିଜେନଙ୍କ ନୂଆ ସ୍କିମ୍। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ନିବେଶନ କରି ଆପଣ ଆୟକର ଆଇନରେ ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ 1,50,000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 55 ନେଇ 60 ବୟସ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା LICରେ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। LICକୁ ନେଇ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। LICରେ 27 ଫେବୃଆରୀ 25ରେ ଏକ ଆଦେଶ ପାଇଥିବାରେ ଯେକୌଣସି କୁହାଯାଇଛି କମ୍ପାନୀ ଭୁଲ ଭାବରେ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ITSରେ ପାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ଫଳରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ହ୍ରାସ ଦେଖାଉଛି। ଏହା ଆଦେଶକୁ ନେଇ 242.23 କୋଟି ଟଙ୍କାର
GST ଏବଂ 213 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଓ 43 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏବେ ଜରିମାନା ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଚାର୍ଜ ବେଳେ ଜଳିଗଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍କୁଟି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି